पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टिया को जब विवान की सच्चाई का पता चला कि विवान ही 5 साल पहले उस रात उसके साथ था, तो टिया उसे छोड़कर चली जाती है। शाम का वक्त है। विवान अपने हाथों में शराब का गिलास लिए बार काउंटर के पास बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वो अपनी आंखें बंद किए हुए शराब के घूंट भर रहा था। तभी टेबल पर किसी ने अपने हाथ रखते हुए कहा, तो क्या अब तुम पारो की याद में देवदास बनने वाले हो? ये सुनते ही विवान अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें भयंकर तरीके से लाल थी। उसने सिद्धार्थ को घूरते हुए कहा, मैंने जो तुम्हें काम दिया था उसके बारे में तुमने पता लगाया? ये सुनते ही सिद्धार्थ ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, मैं टिया के होम टाउन गया था, लेकिन वहां से मुझे ज्यादा डिटेल में कुछ पता तो नहीं चला, पर मुझे एक ऐसी चीज पता चली जो काफी ज्यादा सस्पाइशियस है और अब शायद तुम्हारे कुछ काम आ सकती है। ये सुनकर विवान शराब की घूंट भरते हुए बोला, कौन सी बात? सिद्धार्थ ने उस बात को बताया जिसे सुनते ही विवान के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, मुझे उस पर पहले से ही शक था, अब मेरा शक यकीन में बदल गया, पर अफसोस वो उस तक कभी नहीं पहुंच सकता। तभी सिद्धार्थ ने कुछ सोचते हुए कहा, यार वो सब तो ठीक है, पर क्या तुमने आज के न्यूज देखी? चारों तरफ मीडिया वालों ने तुम्हारी बात को ही हेडलाइन बना रखा है। सब जानना चाहते हैं कि आखिर टिया तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई। क्या तुम मीडिया वालों के साथ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हो जिससे कि उसे क्लियरली जवाब दे सको, वरना वो तुम्हारे बारे में इसी तरह गलत गलत अफवाहें फैलाएंगे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये बात मीडिया वालों तक किसने पहुंचाई। दूसरे ही पल विवान ग्लास को टेबल पर पटका तो सिद्धार्थ चौंक गया। विवान सर्द आवाज में बोला, ये सब उसने ही किया है। उसे लगता है कि वो ये सब कुछ करके मुझसे जीत जाएगा। वो मुझसे बदला लेना चाहता है, लेकिन वो ये सब कुछ करके खुद को ही गिरा रहा है। ये सब सुनकर सिद्धार्थ ने हैरानी के साथ कहा, तो इसका मतलब टिया उसी के साथ है? विवान ने दांत पीसते हुए कहा, जिक्र भी मत करो उसका, मुझे बेइंतहा नफरत है उस इंसान से। ये सुनकर सिद्धार्थ खामोश हो गया, लेकिन फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, फिर तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? विवान अपना सिर पर काउंटर पर टिकाया, अपनी आंखें बंद करते हुए गहरी सांस लेकर बोला, अब बहुत ही जल्द दुनिया वालों को पता चलेगा कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है। ये सुनकर सिद्धार्थ शांत हो गया। दूसरी तरफ खुराना मेंशन कौशल्या जी, धनंजय जी और प्रतिज्ञा जी तीनों इस वक्त टीवी के सामने बैठे हुए थे। टीवी पर चल रही न्यूज को देखकर वो तीनों ही बहुत ज्यादा हैरान थे। कौशल्या जी ने गुस्से के साथ कहा, आखिर ये सब क्या हो रहा है? पहले विवान और टिया ने मिलकर दुनिया वालों के सामने अपने रिश्ते को अपनाया, और अब ये लड़की मेरे विवान को छोड़कर ऐसे कैसे जा सकती है? इसके जवाब में धनंजय जी ने कहा, हाँ, अगर इनकी किसी बात पर बहस हुई भी हो तो ये दोनों आपस में सुलझा सकते थे। इस तरह छोटी छोटी बात को मीडिया तक पहुंचाना मुझे कहीं से भी सही नहीं लगता। इससे हमारे खानदान का ही नाम उछाला जाएगा। तभी प्रतिज्ञा जी ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि विवान ऐसा होने ही नहीं देगा। वो सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन मुझे टिया की टेंशन हो रही है। आखिर टिया ने ऐसा क्यों किया होगा? जरूर उन दोनों के बीच
कोई बड़ी बात हुई होगी, तभी वो घर छोड़कर चली गई, वरना अभी तक दोनों साथ ही तो थे। कौशल्या जी अपनी जगह से उठते हुए गुस्से के साथ बोली, अब बहुत हो गया। मैं अपने परिवार की इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मैंने सोच लिया कि मैं अपनी विवान को उस लड़की से पूरी तरह दूर कर दूंगी। वो उसे छोड़कर चली ही गई है, तो यही अच्छा मौका है। मैं अपने विवान के लिए अब दूसरी लड़की ढूंढूंगी जो हमारे खानदान के लायक हो, जो मेरे विवान को भी संभाल सके और जिसे मैं समाज के सामने दिखा सकूं। ये सुनकर धनंजय जी और प्रतिज्ञा जी हैरान हो गए। प्रतिज्ञा जी हैरान होते हुए कहा, माँ, क्या आप विवान की शादी के बारे में सोच रही हैं? कौशल्या जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। मेरी बचपन की सहेली की एक बेटी है, उसने विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी की है। वो बहुत खूबसूरत भी है और अपने पापा के साथ वो अपना बिजनेस भी संभालती है। इसलिए विवान की अगर उससे शादी हो गई तो वो बहुत खुश रहेगी। मैंने उसे कल ही यहाँ बुलाया है और अब मैं कल ही विवान का रिश्ता तय कर दूंगी। ये कहकर वो वहां से मुस्कुराते हुए चली गई। वहीं धनंजय जी और प्रतिज्ञा जी अभी भी हैरान थे। तभी धनंजय जी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि विवान अब दूसरी शादी करेगा। प्रतिज्ञा जी ने भी कहा, पर माँ जिद करेंगे तो विवान कैसे मना कर पाएगा। ये सुनकर धनंजय जी खामोश हो गए। लगभग 3 महीने के बाद शिमला में एक विला के अंदर चिल्लाने की आवाज आई, आहाना, जिद मत करो और चुपचाप स्कूल जाओ। अगर आपने नखरा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते हुए टिया ने आहाना को सोफे पर बिठाया। उसे अपने हाथों से दूध पिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन आहाना अपना छोटा सा सिर ना में इधर उधर हिलाते हुए बोली, मुझे नहीं जाना स्कूल। मैं आपसे डेली कहती हूँ कि मुझे मेरी डैडी के पास जाना है, कल आप तो मुझे मेरे डैडी के पास भेजने के बजाय स्कूल भेज देती हैं। मुझे सिर्फ अपने डैडी के पास जाना है, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। मुझे उनके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। टिया ने कसकर अपनी दांत पीस लिए और इस बार गुस्से में बोली, आहाना, कोई डैडी नहीं है आपके, आपकी सिर्फ इकलौती मम्मा है। और जो कुछ पलों की वो खुशी मिली थी आपको, वो सब झूठी खुशी थी। हमारी सच्चाई यही है कि हमारी जिंदगी में कोई भी हमें सहारा देने वाला नहीं है, सिर्फ हम दोनों ही एक दूसरे के लिए हैं। अब अगर आपने डैडी को लेकर कोई भी बात कही तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी, मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, फिर आप अकेले यहीं पर रहना। टिया की ये धमकी सुनकर आहाना की बड़ी बड़ी आंखों में दूसरे ही पल आंसू आ गए। उसने मासूमियत से मुंह फुलाते हुए कहा, मम्मा, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। उसकी आंखों में आंसू देख टिया की भी आंखें नम हो गई। उसने दूध का गिलास साइड में रखा और गहरी सांस लेते हुए आहाना को सीने से लगाते हुए बोली, आई नो मेरा बच्चा, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। आई एम सॉरी, पर आप मम्मा को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड कर देते हो। आपको पता है ना कि मम्मा किस कंडीशन में आपके साथ इतने महीनों से रह रही है, फिर भी आप मम्मा की हेल्प करने की बजाय उन्हें परेशान करते हैं। आहाना ने सुबकते हुए कहा, कल स्कूल में सब मुझे डैडी के बारे में पूछते हैं, मैं उनको क्या जवाब दूं। ये सुनकर टिया ने उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, उनसे कह दो कि आपका कोई डैडी नहीं है। उन्हें ये भी बता दो कि आपकी सिर्फ एक मम्मा है जो आपके डैडी के बराबर है। वो आपको मम्मा और डैडी
دونوں کا پیار دیتی ہے۔ یہ سن کر اہانا نے اپنا سر نیچے جھکا لیا، اس نے کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ یہ دیکھ کر ٹیا پریشان ہو گئی۔ تبھی پیچھے سے آواز آئی، ٹیا آج صبح صبح اہانا کو کیوں ڈانٹ رہی ہو؟ آخر اس میں کیا غلطی ہے؟ یہ آواز سن کر ٹیا پیچھے مڑی تو ڈائننگ ایریا میں پرتھم اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پرتھم کو دیکھ کر ٹیا نے اداسی کے ساتھ کہا، پرتھم تمہیں تو پتا ہے یہ روز یہی ضد کرتی ہے اور میں پریشان ہو گئی ہوں اس کی اس ضد سے۔ یہ سنتے ہی پرتھم آگے بڑھا اور اہانا کو اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے پیار سے بولا، میں اس کی اس ضد کو بہت ہی جلد پورا کر دوں گا۔ یہ سن کر ٹیا کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس نے ناسمجھی میں کہا، تم یہ کیا کہہ رہے ہو پرتھم؟ تم کیسے اس کی ضد کو پورا کر سکتے ہو؟ تمہیں پتا تو ہے نا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تبھی پرتھم نے مسکراتے ہوئے کہا، آئی نو، لیکن اہانا کو اس کے ڈیڈی چاہیے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کو اب ایک ہو جانا چاہیے۔ یہ سنتے ہی ٹیا شاکڈ ہو گئی اور وہ حیرانی کے ساتھ پرتھم کو دیکھنے لگی۔ دوسری طرف ہوٹل روم میں رات کا وقت تھا۔ دیوان اپنے ہاتھوں میں وائن کا گلاس لیے ونڈو کے پاس کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ایکسپریشن نہیں تھے اور وہ وائن کی گھونٹ بھرتے ہوئے خود سے کہا، آج پورے 3 مہینے ہو گئے تمہیں مجھ سے دور ہوئے۔ اس 3 مہینوں میں ایسا ایک بھی دن یا رات نہیں آئی ہوگی جب تم نے مجھے یاد نہ کیا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک مسٹیریس ایکسپریشن تھے۔ وہ وائن کا گلاس اٹھایا، گھونٹ بھرا اور گہری آواز میں بولا، میں نے تمہاری وش پوری کر دی تمہیں واپس نہ ڈھونڈ کر، لیکن اب میں تمہاری حسرتوں کو پوری کروں گا۔ اب تم مجھ سے دور نہیں رہ سکتی، تمہیں واپس میرے پاس آنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ شراب پینے لگا اور پھر تبھی کوئی روم کے اندر آتے ہوئے بولا، دیوان کیا کر رہے ہو تم یہاں؟ میں کب سے تمہارا پرائیویٹ ایریا میں ڈنر کے لیے انتظار کر رہی ہوں، لیکن تم ابھی بھی یہاں بیٹھے شراب پی رہے ہو۔ یہ آواز کو سن کر دیوان کے ایکسپریشن سرد ہو گئے۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، میری بنا پرمیشن کے میرے روم کے اندر دوبارہ آنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ سن کر وہ لڑکی خاموش ہو گئی۔ اس نے دوسرے ہی پل کہا، دیوان تم میرے ساتھ ایسا بیہیو کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں پتا ہے نا کہ تمہاری دادی نے مجھے تمہارے لیے پسند کیا ہے اور ان کی ضد کی وجہ سے ہی میں تمہارے ساتھ یہاں آئی ہوں تاکہ میں تمہارا خیال رکھ سکوں۔ اس کے جواب میں دیوان اس کی طرف گھرا اور سرد وائس میں بولا، میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں جس کا خیال رکھنے کے لیے مجھے کسی کی ضرورت پڑے۔ میں خود کا خیال رکھنے کے لائق ہوں اور اب تم یہاں سے نکل جاؤ۔ تم میری دادی کی پسند ہو سکتی ہو پر میری نہیں۔ وہ لڑکی کافی زیادہ خوبصورت تھی، لیکن دیوان کی ایسی کڑوی باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، اگر میں تمہاری پسند نہیں ہوں تو پھر تمہاری پسند کون ہے؟ کیا تمہاری پہلی بیوی جو تمہیں چھوڑ کر چلی گئی؟ یہ سنتے ہی دوسرے پل وہ وائن کا گلاس فلور پر دھم کی آواز سے ٹوٹا۔ وہ لڑکی گھبرا گئی اور ڈر سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ دیوان اپنی لال نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے بولا، اگر تم ابھی بھی زندہ رہنا چاہتی ہو تو میری نظروں سے دور ہو جاؤ، ورنہ یہیں تمہاری قبر بنائی جائے گی۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی بے حد ڈر گئی۔ وہ اپنی کانپتی ہوئی آواز میں بولی، دیوان تم میرے ساتھ بہت زیادہ روڈ بیہیو کر رہے ہو۔ میں تمہارے بارے میں تمہاری دادی سے ضرور بتاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ روتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئی۔
دوسرے ہی پل ویوان اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں کس کر دیوار پر ماری اور دانت پیستے ہوئے بولا، ایک بار تم میرے پاس آ جاؤ، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ مجھے چھوڑ کر جانے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ تمہیں میں تمہاری اصلی اوقات بتاؤں گا۔ میری بیٹی کو مجھ سے دور کرنے کے لیے اس کی آنکھوں میں اس وقت بے حد غصہ اور ایک جنون دکھائی دے رہا تھا۔ دوسری طرف کار میں ٹیا اور پرتھم ساتھ تھے۔ ٹیا ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی۔ تبھی پرتھم نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹیا کیا ہوا؟ تم آکورڈ کیوں ہو رہی ہو؟ ٹیا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، پرتھم تم نے اچانک سے ایسی باتیں کیوں کی؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ پرتھم نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو ٹیا، اب تم اچھے سے جانتی ہو کہ میرے علاوہ تمہارا اور اہانا کا کوئی دوسرا اچھے سے خیال نہیں رکھ سکتا۔ اہانا کو ڈیڈ کی ضرورت ہے اور میں بھلے ہی ابھی تک اس کا ایک اچھا ڈیڈی نہیں بن پایا ہوں، لیکن ایک بار ہماری شادی ہو گئی تو میں اسے ضرور اس دنیا کا سب سے اچھا ڈیڈ بن کر دکھاؤں گا۔ یہ سن کر ٹیا نے اپنا سر نام میں ہلاتے ہوئے بولی، پرتھم تمہیں پتا تو ہے کہ میں پیار، شادی، رشتے ان سب پر یقین نہیں کرتی۔ میرا ان سب سے بھروسہ اٹھ گیا ہے۔ میں اب صرف اہانا کے ساتھ اکیلے رہنا چاہتی ہوں۔ اگر تم ضد نہ کیے ہوتے ہمارے ساتھ یہاں آنے کی تو میں سچ کہہ رہی ہوں تمہیں بھی میں اس بارے میں کبھی پتا نہیں چلنے دیتی کہ میں یہاں پر اہانا کے ساتھ اکیلی رہ رہی ہوں۔ لیکن تم نے شروعات سے میری بہت مدد کی ہے، اس کے لیے میں وہ سب کچھ بھلا نہیں پا رہی ہوں۔ لیکن ابھی کے لیے مجھے شادی کی بات مت کرو، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ پرتھم کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی اب وہ غائب ہو گئی۔ وہ چپ چاپ ڈرائیونگ کرنے لگا، وہیں ٹیا ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں بالکل خالی پن سے بھری ہوئی تھی۔ کچھ دیر میں پرتھم نے اپنی کار این جی او کے باہر روکی۔ ٹیا کار سے باہر نکلتے ہوئے بولی، تھینک یو پرتھم، اب تم بھی اپنے کام پر جا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ سیدھے این جی او کے اندر چلی گئی، جہاں پر وہ سوشل ورک کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم کام کیا کرتی تھی۔ پرتھم اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر اپنی پکڑ مضبوطی کی اور بولا، ٹیا میں نے تمہارے ساتھ بہت سے سپنے دیکھے ہیں، تم ایک جھٹکے میں میرے سارے سپنوں کو نہیں توڑ سکتی۔ اب جب تم ویوان کھرانا کے ساتھ نہیں ہو تو یہی صحیح موقع ہے تمہیں اپنا بنانے کا، اور میں تمہیں اپنا بنا کر ہی رہوں گا۔ تمہیں میرا ہونا ہی ہوگا ٹیا، اور اس بار تم ضرور میری بنو گی۔ یہ کہتے ہوئے پرتھم کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے دوسرے ہی پل کار کو ٹرن کر دیا۔ دوسری طرف راجپوت ولا، سمراٹ اس وقت صوفے پر پیر رکھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں وائن کا گلاس تھا تو دوسرے ہاتھ میں ٹیب تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی بھی ایکسپریشن نہیں تھے۔ تبھی کسی کی وہاں پر غصے بھری آواز سنائی دی، سمراٹ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ سمراٹ اپنی سرد نگاہوں سے گیٹ کی طرف گھورنے لگا، جہاں پر اس وقت ایک لڑکی ہائی ہیلز پہنے غصے کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ لڑکی ٹک ٹک کرتے ہوئے سمراٹ کے پاس آئی اور چلاتے ہوئے بولی، سمراٹ تم اس لڑکی کے لیے مجھے کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ تمہیں پتا ہے نا ہم دونوں پچھلے 5 سالوں سے ریلیشن شپ میں ہیں، لیکن جب سے وہ لڑکی چھما کھرانا تمہاری زندگی میں آئی ہے تب سے تم نے مجھ سے لگ بھگ بریک اپ ہی کر لیا ہے۔ تم نے پہلے کہا تھا کہ تم اس کے ساتھ صرف کھیل کھیل رہے ہو، لیکن کیا ابھی بھی تمہارا من بھرا نہیں اس کے ساتھ کھیل کر، یا پھر تم اس سے پیار کرنے لگے ہو؟
یہ سنتے ہی سمراٹ غصے کے ساتھ اپنے ٹیب کو صوفے پر پٹکا اور سرد آواز میں بولا، جسٹس شٹ اپ، میں اسے کبھی پیار نہیں کر سکتا، اور یہ بات تم اچھے سے جانتی ہو کہ میں کیوں اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ یہ سن کر ثنایا غصے کے ساتھ بولی، مجھے پتا ہے تم یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہو، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں تم اس سے پیار نہ کر بیٹھو اس کھیل کے چلتے۔ دیکھو سمراٹ، اگر تم نے اسے پیار کیا یا پھر تم اس کے نزدیک گئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ سمراٹ کے قریب آئی اور اس کے ہونٹوں کی طرف بڑھتے ہوئے اسے کیس کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن تبھی سمراٹ نے اپنا چہرہ دوسری طرف گھما دیا۔ یہ دیکھ کر ثنایا کے ہاتھوں کی مٹھیاں بن گئی، لیکن تبھی اس کی نظر سمراٹ کے گلے اور گردن پر گئی جہاں پر ناخنوں کے نشان تھے۔ اسے دیکھتے ہی ثنایا شاکڈ ہو کر بولی، سمراٹ، یہ ناخنوں کے نشان کیسے ہیں تمہارے گردن پر؟ کہیں تم چھما کے ساتھ سو تو نہیں چکے ہو؟ یہ سنتے ہی سمراٹ اپنی ہاتھوں کی مٹھیاں بنا لی۔ وہیں ثنایا 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ وہ اوپر سے نیچے تک سمراٹ کو دیکھنے لگی اور دوسرے ہی پل غصے میں بولی، میں نے پہلے ہی کہا تھا تم ضرور اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط کرو گے۔ پہلی بار تمہاری اور چھما کے بیچ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ سب غلطی سے ہوا تھا، لیکن تم نے اب یہ سب کچھ پورے ہوش و حواس میں کیا ہے۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ سن کر سمراٹ دانت پیستے ہوئے بولا، ہاں تم نے صحیح کہا، میں نے دھوکہ دیا ہے، میں کسی کے پیار کے لائق ہی نہیں ہوں، اور تمہارے پیار کے تو بالکل بھی نہیں۔ اب پلیز یہاں سے چلی جاؤ میری زندگی سے، اس وقت مجھے صرف اکیلے رہنا ہے۔ یہ سن کر ثنایا کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ غصے کے ساتھ بولی، میں اس چھما کی جان لے لوں گی، اس کی وجہ سے تم مجھ سے دور ہو رہے ہو نا، میں اسے ہی مار ڈالوں گی سمراٹ، پھر دیکھتی ہوں تم کیسے اس کے پاس جاتے ہو۔ یہ سنتے ہی سمراٹ آگے بڑھا اور اس کی گردن کو کس کر پکڑتے ہوئے بولا، اگر تم نے اسے خروچ بھی پہنچائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ثنایا ترنت اپنی گردن کو اس سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی اور زور زور سے کھانستے ہوئے بولی، تم اتنے کیسے بدل سکتے ہو سمراٹ، وہ بھی صرف 3 مہینوں میں؟ آخر ایسا کیا ہے اس چھما میں؟ کیوں کر رہے ہو تم میرے ساتھ ایسا؟ پلیز چھوڑو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے آپ کو سمراٹ سے چھڑانے لگی۔ تبھی غصے کے ساتھ سمراٹ نے اسے چھوڑا اور سرد آواز میں بولا، اب یہاں سے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ یہاں آنے کی کوشش مت کرنا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے اور میرے مقصد کے بیچ کوئی آئے۔ یہ کہہ کر اس نے صوفے سے اپنا ٹیب اٹھایا اور اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہیں ثنایا غصے سے اپنی آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولی، تمہارا مقصد گیا بھاڑ میں، کیونکہ وہ چھما اب ہم دونوں کے بیچ آ چکی ہے اور اسے تو میں مار کر ہی رہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ دوسری طرف کھرانا مینشن۔ کوشلیہ جی غصے کے ساتھ فون گو رکھتے ہوئے بولے، ویوان پھر سے اس لڑکی کے ساتھ بدسلوکی کی، وہ بیچاری فون پر رو رو کر مجھے بتا رہی تھی، میں کیا کروں اس لڑکے کا، مجھے تو اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ دھننجے جی نے کوشلیہ جی کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، ماں آپ اس طرح اپنا بلڈ پریشر مت بڑھائیے، میں نے پہلے سے ہی آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ویوان اتنی آسانی سے کسی دوسرے لڑکی کو اپنی زندگی میں نہیں لے کر آئے گا۔ کوشلیہ جی نے غصے کے ساتھ کہا، لیکن اس لڑکی کو گئے 3 مہینے بیت چکے ہیں اور اس 3 مہینوں میں اس کا کہیں کوئی اتا پتا نہیں چلا۔ اگر اسے میرے ویوان کے زندگی میں
वापस आना ही होता तो वो बहुत पहले ही आ चुकी होती, लेकिन वो अभी वापस नहीं आएगी। तुम्हें क्या लगता है कि वो कभी वापस आएगी? तुम्हें क्या लगता है कि वह कभी उसका साथ निभा पाएगी? ये सुनकर धनंजय जी ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे लगता है कि आपको अभी विवान को थोड़ा वक्त देना चाहिए। इतनी जल्दी विवान अपनी जिंदगी का फैसला नहीं ले सकता। ये सुनकर कौशल्या जी कुछ शांत हो गई और फिर उन्होंने चिढ़कर कहा, लेकिन श्रुति एक अच्छी लड़की है और अगर वो इस घर की बहू बनती है तो समाज में हमारी बहुत इज्जत होगी। ये सुनकर प्रतिज्ञा जी ने कहा, लेकिन माँ, अगर विवान श्रुति के साथ खुश नहीं है तो ऐसे समाज के इज्जत का क्या फायदा? हमें उसके साथ रिश्ता रखना चाहिए जिसके साथ हमारा दिल खुश रहे। मुझे नहीं लगता कि विवान की शादी को लेकर आपको ऐसे जिद करनी चाहिए। कौशल्या जी ने प्रतिज्ञा जी को गुस्से से घूरते हुए कहा, वो मेरा पोता है। मैं अभी तक तुम्हें हक नहीं दिया उसके बारे में कोई भी फैसला लेने का, ना ही उसकी जिंदगी के बारे में राय देने का। भूलो मत, तुम उसकी सिर्फ छोटी माँ हो, माँ नहीं। ये सुनते ही प्रतिज्ञा जी बिल्कुल चुप हो गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। धनंजय जी ये देखते हुए गुस्से के साथ कौशल्या जी से बोले, माँ, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको इस तरह से बात नहीं करना चाहिए था। कौशल्या जी गुस्से से अपनी जगह से उठते हुए बोली, अभी मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब है, मुझसे कोई बहस ना करे। ये कहकर वो वहां से सीधे बाहर चली गई। तभी प्रतिज्ञा जी भी अपनी आंखों में आंसू साफ करते हुए वहां से चली गई और धनंजय जी उन्हें जाते हुए देखते रह गए और कुछ नहीं कह पाए। यहाँ शिमला में रात का वक्त है। टिया अहाना को सुला रही थी और उसके लिए लोरी गा रही थी। तभी अहाना ने मासूमियत के साथ कहा, मम्मा, आई मिस माई डैडी। एक बार फिर से ये सुनकर टिया ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, रात काफी हो गई है, अब आपको सो जाना चाहिए। अहाना ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके सोने के बाद टिया अहाना को एक टक देखती रह गई। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत में भगवान ने इतने तकलीफ लिखे होंगे। जिस इंसान से मुझे प्यार हुआ वही इंसान किसी जानवरों की तरह निकला। 5 साल पहले की रात मुझे आज भी याद है, क्योंकि उसी रात के बाद से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मेरी जिंदगी नर्क बनाकर रख दी उस इंसान ने। कैसे माफ कर दो मैं मिस्टर विवान को? मिस्टर विवान, तुम एक ऐसे इंसान हो जिससे मुझे बेइंतहा नफरत है। तुमने उस रात मेरा फायदा उठाया, मुझसे आंखें मिलाने की बजाय मुंह छुपाकर भाग गए। उस रात के बाद तुम कभी मेरे सामने नहीं आए। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, भले ही तुमने मेरे साथ कितनी भी अच्छाइयां की है, लेकिन उन सभी अच्छाइयों के ऊपर वो एक रात भारी पड़ती है। गलती हो गई मुझसे, मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार कर लिया और एक बार खुद को तुम्हें सौंप दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं अब कभी तुम्हें खुद के तो क्या, अपनी बेटी के भी नजदीक नहीं आने दूंगी। ये कहते हुए उसने अपनी आंखों से आंसुओं को साफ किया और कमरे से बाहर निकल गई। उधर शिमला के एक आलीशान बंगले के गार्डन में एक हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। इधर शिमला के एक आलीशान बंगले के गार्डन में एक हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। मिस्टर वर्मा सबसे पहले एक लगेज लेकर बाहर निकले। गार्ड्स आसपास लगे हुए थे और फिर विमान उस हेलीकॉप्टर से बाहर निकला। मिस्टर वर्मा विमान को देखते हुए बोले, बॉस,
कल आपको इनॉग्रेशन में जाना है। मैंने कल का शेड्यूल रेडी कर दिया है, जो मैंने आपको मेल कर दिया है। एक बार आप उसे चेक कर लीजिएगा। विवान अपने हाथों में पहनी वॉच की तरफ देखते हुए अंदर की तरफ बढ़ते हुए बोला, कल मैं सिर्फ इनॉग्रेशन ही अटेंड करूंगा, बाकी का शेड्यूल कल के लिए एक्सटेंड कर दो। ये सुनकर मिस्टर वर्मा ने हिचकिचाते हुए कहा, तो फिर कल उसके बाद आप क्या करने वाले हैं? ये सुनकर विवान के कदम अपनी जगह रुक गए और उसकी आंखों में अलग ही भाव नजर आ रहे थे। वो शैतानों की तरह मुस्कुराहट के साथ बोला, यहाँ आने का मेरा एक और मकसद है, जो बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। ये कहते हुए वो अंदर की तरफ बढ़ गए। वहीं मिस्टर वर्मा ये सब कुछ सुनकर ना समझी में विवान को जाते हुए देख रहे थे। अगले दिन सुबह टिया जल्दबाजी के साथ अपने रूम से बाहर निकलते हुए हॉल रूम में मौजूद प्रथम की तरफ देखते हुए बोली, प्रथम, आज मेरे एक दूसरे एनजीओ का इनॉग्रेशन है, इसलिए मुझे आने में लेट हो सकता है। प्लीज तुम अहाना को प्ले स्कूल से वापस लेकर आ जाना। प्रथम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं उसे घर वापस लेकर आ जाऊंगा, तुम बस अपना ख्याल रखना। टिया स्माइल के साथ हाँ में अपना सिर हिलाई। वो जा ही रही थी कि तभी प्रथम ने उसे रोकते हुए कहा, तुम मेरी कार लेकर जा सकती हो। ये सुनकर टिया ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम्हें भी किसी काम के लिए जाना होगा, मैं टैक्सी में चली जाऊंगी। ये कहकर वो जल्दबाजी के साथ बाहर निकल गई। वहीं प्रथम उसे जाते हुए देखता रहा। कुछ देर के बाद टिया अपने एनजीओ के बाहर पहुंची। वहां ऑलरेडी कई सारे वर्कर्स और काफी लोग मौजूद थे। कुछ मीडिया वाले भी वहां आए हुए थे। टिया अंदर की तरफ बढ़ी। वहां पर एक स्टाफ ने कहा, मिस टिया, इनॉग्रेशन के लिए आज बहुत बड़े आदमी आने वाले हैं, आप सब कुछ संभाल लेंगे ना? टिया ने मुस्कुराते हुए कहा, सर आप फिक्र मत करिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी। ये सुनकर उसने अपना सिर हिला दिया और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद टिया ने नर्वसनेस के साथ खुद से कहा, कह तो दिया मैंने कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी, लेकिन मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कुछ तो आज होने वाला है। ओ गॉड प्लीज सब कुछ संभाल लेना। ये कहते हुए वो फिर से दूसरे कामों में लग गई। कुछ वक्त बीत गया, फिर तभी वहां काफी ज्यादा हलचल महसूस हुई। तभी स्टाफ ने हड़बड़ी के साथ कहा, वो आ चुके हैं, जल्द से जल्द सब अपने पोजीशन ले ले। ये सुनकर टिया ने तुरंत अपने हाथों में नाइफ लिया और बोली, सबसे पहले मुझे ये रिबन कटवाना होगा और फिर उनसे स्पीच बुलवानी होगी। यही दो काम की जिम्मेदारी मुझे अच्छे से निभानी होगी। पर आखिर ये है कौन? अभी तक मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। आई होप वो ज्यादा स्ट्रिक्ट ना हो। ये कहते हुए वो गेट की तरफ देखने लगी। गेट पर एक ऑडी कार के साथ मर्सिडीज बेंज कार आकर रुकी। सबसे पहले वो गार्ड्स निकले। वो कतार में लाइन में खड़े हो गए। मीडिया वालों को दूर कर दिया गया था। टिया सभी गार्ड्स को देखते हुए धीरे से खुद से बोली। टिया सभी गार्ड्स को देखते हुए धीरे से खुद से बोली, लगता है इनॉग्रेशन करने के लिए जो आए हैं वो काफी ज्यादा बड़े इंसान है। ओह गॉड, कोई गलती ना हो जाए मुझसे। ये कहकर उसने अपना सिर झुका लिया। वो प्रे करने लगी। इस वक्त मर्सिडीज बेंच से मिस्टर वर्मा बाहर निकले और वो बैक डोर ओपन किया। विवान अपने ब्लैक कोट के बटन को खोलते हुए बाहर निकला। मिस्टर वर्मा ने धीरे से कहा,
सर, ये आपका फर्स्ट इनोग्रेशन प्रोग्राम है, दीवान सख्त आवाज में अंदर की तरफ बढ़ते हुए कहा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ किसी से कोई गलती नहीं होगी। मिस्टर वर्मा ने तुरंत अपना सिर हिलाया। दीवान अपने तेज कदमों के साथ अंदर की तरफ बढ़ने लगा। टिया अभी भी लाइन में खड़ी अपना सिर झुकाए खड़ी थी। उसने अभी अपना सिर ऊपर उठाया ही नहीं था कि तभी उसके कानों में आवाज आई। ये एशिया का सबसे टॉप बिजनेस टाइकून दीवान खुराना है। इन्होंने बहुत ही कम उम्र में ये मुकाम हासिल किया है। सभी इन्हें अपना आइडल की तरह मानते हैं। मैं तो पहली बार इन्हें देख रही हूँ। ये जितने हैंडसम मैगजीन में लग रहे थे उससे कई ज्यादा तो असल जिंदगी में लगते हैं। मैंने सुना है कि इनकी बीवी इन्हें छोड़कर चली गई। पता नहीं इतने अच्छे इंसान को उनकी बीवी क्यों छोड़कर चली गई होगी। टिया के कानों में ये आवाज गई तो वो शॉक्ड होकर अपना सिर धीरे से ऊपर उठाया। उसकी नजर विवान के ऊपर चली गई। विवान को वहां देखते ही टिया की बॉडी पूरी तरह से कांप गई। वो दूसरे ही पल 2 कदम पीछे हो गई। इधर विवान को देखते ही भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई थी। टिया शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ झटके के साथ पीछे की तरफ जाने लगी। टिया अब काफी ज्यादा पीछे हो गई थी, लेकिन अभी भी उसकी नजरें विवान पर टिकी हुई थी। विवान को देखते ही उसकी आंखों के सामने 5 साल पहले की रात का एक एक सीन आने लगा। उन सबको याद करते हुए उसका शरीर कांपने लगा। उसने तुरंत अपना चेहरा विवान से छुपाया और पीछे की तरफ जाते हुए खुद से बोली, नहीं, मैं इस इंसान के सामने नहीं जा सकती। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। मैं अभी भी अपने 5 साल पहले के अतीत का सामना नहीं कर सकती। ये कहते हुए वो तुरंत एक पिलर के पीछे खड़ी हो गई। इस वक्त उसकी सांसें बेहद तेज थी और वो अपनी घबराई हुई नजरों से विवान को ही देख रही थी। विवान अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई। जैसे ही उसकी नजरें टिया की नजरों से मिलती, उससे पहले ही टिया तुरंत फिर से पिलर के पीछे छुप गई। विवान के एक्सप्रेशन सर्द हो गए। दूसरे ही पल उसने अपनी आंखों पर डार्क शेड से चढ़ाते हुए टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, हाइड एंड सीक खेल रही हो मेरे साथ वर्ड, पर इस हाइड एंड सीक के गेम में तुम ही कैद होने वाली हो। ये कहते हुए वो आगे की तरफ बढ़ गया। वहीं टिया अभी भी डर से पिलर के पीछे खड़ी थी। अब क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी पर बने रहिए। फील माई लव कहानी पर।